बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन हुकूमत पाकिस्तान से बिजनेस मकासद के लिए कर्जा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों 3 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। आप 1 लाख से 5 लाख तक बिलासुद कर्जा ले सकते हैं और आप अपना ज़ाती कारोबार शुरू कर सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों आप 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं और तीसरे नंबर पर दोस्तों तीसरी कैटेगरी के तहत आप 15 लाख से 75 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा आपने इस कर्जा स्कीम में अप्लाई कैसे करना है, मुकम्मल प्रोसेस क्या है, इस स्कीम की तफसीलात क्या है, सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 12 दिसंबर 2022 को इस स्कीम की तमाम तर डिटेल यहाँ पे लिख दी है और तमाम कमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस बैंकों को पॉलिसी बना के दे दी गई है कि तमाम कमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के तहत कर्जा फराहम करेंगे। इस स्कीम के तहत दोस्तों आप जाती कारोबार शुरू करने के लिए, जाती बिजनेस शुरू करने के लिए कर्जा ले सकते हैं। कर्जा लेने के लिए जो अहलियत का मयार है वो मैं आपको बता देता हूँ। तमाम पाकिस्तानी मर्द खवातीन जिनके शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, जिनकी 21 साल से लेकर 45 साल के दरमियान में है, वो बिजनेस मकासद के लिए कर्जा ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप IT का कारोबार शुरू करना चाहते हैं या ई-कॉमर्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और आपकी तालीम कम से कम मैट्रिक होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है और 18 साल आपकी एज है तो आप बिजनेस के लिए कर्जा ले सकते हैं, IT के कारोबार के लिए या फिर ई-कॉमर्स के कारोबार के लिए। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है। एक आदमी बिजनेस मकासद के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के तहत 2 मरतबा कर्जा ले सकता है। एक आदमी 2 मरतबा कर्जा लेने के लिए अहल है। ठीक है, एक आदमी जो है 1 मरतबा भी कर्जा ले सकता है और एक आदमी 2 मरतबा भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद दोस्तों 2 ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अगर तो आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आप के पास पहले से वो कारोबार मौजूद है, आप अपने कारोबार को स्केल अप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। अब दोस्तों 3 कैटेगरी बनाई गई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस स्कीम की। तीनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के तहत आप कर्जा ले सकते हैं। नंबर 1 पे दोस्तों आप 0.5 मिलियन रुपीज तक कर्जा ले सकते हैं, यानी 5 लाख रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी के तहत आप 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं और तीसरी कैटेगरी के तहत आप 15 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आपने अपनी जरूरत को देखना है, आप अपनी जरूरत के मुताबिक बिजनेस मकासद के लिए कर्जा ले सकते हैं। अब दोस्तों ये जो कर्जा है, जितना भी कर्जा आप लेंगे, अगर तो आप पहली कैटेगरी के तहत 5 लाख रुपए तक कर्जा ले रहे हैं तो आपने 3 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ कर्जे को वापस करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप कर्जा ले रहे हैं दूसरी कैटेगरी के तहत या तीसरी कैटेगरी के तहत तो फिर आपने 8 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ कर्जे को वापस करना होगा और 1 साल का आपको एडिशनल जो है ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। ग्रेस पीरियड का मतलब ये होता है कर्जा लेने के बाद आप अपने कारोबार करेंगे, बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट में लाएंगे बिजनेस को और 1 साल गुजरने के बाद आप महाना किस्त के साथ जो है 8 साल के अंदर अंदर अपने पैसे वापस करेंगे। ठीक है, उस बैंक को जिस बैंक से आपने कर्जा लिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपको कर्जा चाहिए तो कम से कम 10% पैसे आपने खुद लगाने होंगे उस कारोबार के ऊपर जिसके लिए आप कर्जा ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप दोस्तों नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं और आप 15 लाख रुपए तक कर्जा लेना चाहते हैं या 75 लाख रुपए तक कर्जा लेना चाहते हैं तो फिर आपने 20% तक पैसे खुद लगाने होंगे उस कारोबार के ऊपर जिसके लिए आप कर्जा ले रहे हैं। अगर तो आपके पास पहले से कोई कारोबार मौजूद था, आप जो है अपने कारोबार को स्केल अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए कर्जा ले रहे हैं तो फिर आपको जो है जरूरत नहीं है इक्विटी डालने की। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अब मार्कअप के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप पहली कैटेगरी के तहत 5 लाख तक कर्जा लेंगे तो बिला सूद आपको कर्जा मिलेगा। इसके ऊपर किसी किस्म का आपको सूद नहीं पे करना होगा। आप हुकूमत पाकिस्तान की इस स्कीम के तहत बिला सूद कर्जा ले सकते हैं 5 लाख रुपए तक। अगर आप दूसरी कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे 15 लाख रुपए तक तो 5% आपने मार्कअप पे करना है। अगर आप तीसरी कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे तो फिर आपने जो है 7% तक मार्कअप पे करना होगा, सूद पे करना होगा। ठीक है ना। इसके बाद नीचे आते हैं, अब बात करते हैं सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट की।
تو یہاں پہ دوستوں آپ چیز نوٹ کر لیں، اگر آپ 5 لاکھ تک قرضہ لیں گے پہلی کیٹیگری کے تحت، یا پھر آپ دوسری کیٹیگری کے تحت 15 لاکھ تک قرضہ لیں گے، تو یہ آپ کو ذاتی ضمانت کے اوپر مل جائے گا، صرف شناختی کارڈ کے اوپر آپ کو قرضہ مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اگر آپ 75 لاکھ روپے تک قرضہ لیں گے تیسری کیٹیگری کے تحت، تو اس کے لیے ہر بینک اپنی ایک الگ سے پالیسی بنائے گا کہ وہ کس کہہ لیں کہ ضمانت کے اوپر یا کس سیکیورٹی کے اوپر جو ہے آپ کو قرضہ فراہم کرتا ہے، یہ بینک خود ڈیسائیڈ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ بہت ہی اہم چیزیں جو ہیں آپ کو یہاں پہ بتائی گئی ہیں، کون کون سے سیکٹر ہیں جن میں آپ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں، قرضہ لے کر ذاتی کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بیسیکلی جو ہے ٹارگٹ کیا گیا ہے ایگریکلچر سیکٹر کو، اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جی اگر تو آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں جی پروڈکشن کا، تو اس کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں، لائف اسٹاک کا کاروبار کے لیے، پولٹری کے کاروبار کے لیے، فشنگ کے کاروبار کے لیے، ڈیری فارم کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی سیکٹر ہیں بزنس کے، تو آپ جو ہے کوئی بھی آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے، کوئی بھی آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، کوئی بھی آپ کے پاس ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہے، تو کسی بھی کیٹیگری میں بزنس کے لیے آپ یہ قرضہ اسکیم میں اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں دونوں قسم کے بینکوں کو جو ہے شامل کیا گیا ہے، جو اسلامک بینک ہیں، کمرشل بینک ہیں پاکستان کے، ان کو بھی شامل کیا گیا ہے اسکیم میں، اور جو کنونشنل برانچیں ہیں ان بینکوں کی ان کو بھی جو ہے شامل کیا گیا ہے اسکیم میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپلیکیشن فارم ہے وہ آن لائن اپلائی کرنا ہوگا، یعنی آن لائن اپلیکیشن فارم آپ کو مل جائے گا، آپ نے گھر بیٹھے جو ہے آپ نے درخواست پر کر کے جمع کروانی ہوگی۔ یہاں پہ جو یہ ہے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے آفیشیل ویب سائٹ، یہاں نیچے آئیں گے تو یہاں پہ اپلائی فار لون کا آپشن آپ کو نظر آئے گا۔ ابھی فی الحال اس کی جو رجسٹریشن کا آغاز ہے وہ نہیں کیا گیا، اس ویب سائٹ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، جیسا کہ میں آپ کو شروع کے اندر بتا چکا ہوں، یہ جو پرائم منسٹر یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم ہے، اس کا آغاز 12 دسمبر کو کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تقریباً 5 دن پہلے جو ہے یہ اسکیم انٹروڈیوس کروائی گئی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے۔ تو ابھی فی الحال اس ویب سائٹ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے اندر الگ سے جو ہے فیچر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں، تو جیسے ہی اس کی درخواستیں اوپن ہوں گی تو اس کے اوپر میں آپ کو مکمل ویڈیو بنا کے دے دوں گا، آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دوں گا کہ آپ نے آن لائن کیسے یہاں آ کے اپنی درخواست جمع کروانی ہے، کہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے، تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دوں گا۔ آج کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس اسکیم کی تمام تر ڈیٹیل بتائی جائے جو حکومت پاکستان نے پاکستانی نوجوانوں کے لیے بزنس اپورچونٹی یا بزنس کے لیے جو ایک راہ ہموار کی ہے، کہ ایسے لوگ جن کے پاس کوئی سکلز ہے، کوئی ہنر ہے، وہ پیسے کی وجہ سے اپنا ذاتی کاروبار نہیں کر پا رہے، تو اگر آپ اس وجہ سے کاروبار نہیں کر پا رہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ بلا سود قرضہ لے سکتے ہیں، اور قرضہ لینے کے بعد آپ اپنا ذاتی کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری تفصیلات ہے جی، اگر آپ اس کی مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، آپ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر آ کے پرائم منسٹر یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم کی تمام تر ڈیٹیل خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے فوری طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔